I dobar dan gledalcima i pratiocima YouTube kanala Alex855 Tools Test. U današnjem videu ću vam predstaviti performans ručni Aku cirkular na 40 V. U pitanju je model PPHKESA40LI A1. Pakovanje dolazi bez baterije i bez punjača. Alat ima brushless motor. Maksimalna brzina rotacije do 6000 obrtaja po minuti. Ugao sečenja od 0 do 48 stepeni. Maksimalna dubina sečenja u drvetu pri uglu od 0 stepeni je 62,5 mm, 46,8 mm pri uglu od 45 stepeni, 44,1 mm pri uglu od 48 mm. Alat ima ready to connect funkciju. Uz pomoć ovog alata smart baterija pod oznakom PAPS preko mobilnog telefona i Bluetootha možemo vršiti neki uvid o radu alata i podešavanja nekih parametara. Vidimo da pakovanje ne posjeduje ni bateriju ni punjač. U ovom slučaju trebaju vam dve baterije da bi alat mogao da radi. Opet piše da baterije i punjač nisu uključeni u obim isporuke. Preporučene baterije 20 V i 4 Ah Smart PAPS 204A1. Po meni ovo je više mašina za 8 Ah Smart baterije oznake PAPS 208A1. Sa bočne strane možemo vidjeti da alat ima podešavanja ugla sečenja, da ima paralelnu vođicu u pakovanju i možemo vidjeti da dolazi dodatak za, odnosno reducer za usisivač. Sa druge strane bočne možemo vidjeti da alat posjeduje panel sa podešavanjima brzina od broja 1 do broja 6, da ima Eco mod i upozorenje o pregrevanju alata i vidimo da posjeduje piktogram ukoliko se koriste smart baterije, da možete, kao što sam rekao, vršiti neka podešavanja na alatu i uvidjeti neke parametre. Kofer je crveno-crne boje, standardno za performans. Metalne kopče klasika. Otvaramo pakovanje i unutra možemo vidjeti sam alat bez punjača i bez baterije. Imamo ovdje paralelnu vođicu i imamo adapter za usisivače. Klasika gore u zadžepku je korisničko uputstvo na više jezika i možemo vidjeti da je proizvođač ovog alata fabrika Grizzly Tools. Raspored kofera je prilično dobar. Na alatu možete staviti dve baterije kapaciteta 8 Ah, pozadi možete staviti još jednu bateriju kapaciteta 8 Ah ili ti 4 obično, pošto nemam 4 od 8 koje veličine 8 Ah Smart, i ovdje staje brzi punjač sa aktivnim hlađenjem, tako da je to sve po meni ok i kofer se bez problema zatvara. Alat je trenutno na stolu bez baterija. Sam alat je veoma dobre izrade. Vidimo ovdje liveni aluminijum. Uz alat dolazi testera sa 24 zuba. Sa prednje strane
alata vidi se skala za promjenu ugla sečenja od 0 do 45 stepeni. Sve što je potrebno je da popustite ovu leptir maticu i da izaberete određeni ugao. Na primjer, sad je do 45 i ovdje imate ovaj prsten kojeg trebate gurnuti na unutra i na levo i onda dobijete još, vidite, još veći ugao od nekih 48 stepeni. Nakon toga zatežete ovu maticu i dodatno pritežete ovu maticu sa druge strane kako bi testera stajala stabilno u tom zadatom uglu. Ovdje vidimo masivni brushless motor na 40 volti. Ovdje se umeću baterije. Ovdje je imbus ključ za zamenu lista testere koji stoji ovdje čvrsto i verujem da neće spasti od vibracije. Dakle, veoma dobro rješenje. Da stavimo i baterije. Jedno od 8, zatim još jedna od 8 amper sati i to sve izgleda jako glomazno, moderno i mogu reći kvalitetno i moćno. Da biste pokrenuli alat, gore na ovoj ručki koja je gumirana imate blokadu koju možete stisnuti sa leve ili sa desne strane po vašoj potrebi. Ovdje imate ovaj taster. Alat je trenutno u eko modu. Ovdje vršite podešavanja brzina od 1 do 6 preko ovog tastera. Znači ide nizbrdo pa uzbrdo od 1 do 6 i imate eko mod i onda pritiskate ovaj taster za deblokadu i palite alat. Puštanjem prekidača se alat gasi. Ono što možemo da čujemo je da alat ima meki start. I ima brzo zaustavljanje diska. Ovdje je izvod za piljevinu i u kompletu dobijate ovaj reducir za usisivače. Odgovaraju skoro svi standardni usisivači za radionicu. Ovaj izvod možete demontirati. I dobro je što ovaj izvod za
piljevinu ukoliko ne koristite usisivač, pošto je pod kosinom, neće leteti direktno na vas, nego će ići malo u desno. To je još jedna dobra stvar na ovom Performance Aku cirkularu na 40 volti. Sa ove strane se ubacuje paralelna vođica i vidimo sa ove strane jednu maticu koju popuštamo i vršimo regulaciju rastojanja. Tu maticu možete prebaciti ovdje kako bi dobili još veći razmak. Dakle, kada ste prebacili maticu sa ove strane, dobijate još veći razmak. Na graničniku imate ispisanu skalu u centimetrima i u milimetrima. Alat deluje zaista robustno, veliko. Sa ove strane vam je rukohvat za vođenje alata. Da pogledamo i tačnost testere pod uglom od 90 stepeni. Ja se nadam da vidite apsolutno tačno. Ukoliko vam testera dođe malo ukrivo, ovdje imate ovaj imbus i okretanjem u desno i u levo vršite precizno podešavanje testere. Sam kvalitet ploče je na, mogu reći, vrlo dobrom nivou. Liveni aluminijum. Ovdje je kanal za vođenje po šini. Ove plastikice ovdje koje služe da se fino podesi klizanje alata po šini. Dimenzije radne ploče su 31,6 puta 20,7. Da biste izvršili zamenu testere, savjet je izvucite bar jednu bateriju, jer alat ne može da radi samo sa jednom baterijom od 20 volti. Zatim uzmete ovaj imbus ključ koji je bio sa one strane, pritisnete ovdje sa prednje strane blokadu vretena, popustite ovaj šraf, povučete zaštitu i vadite list. I ovdje vidimo da na ovoj strani imamo ovu gumu koja će ublažiti udare ove zaštite. Testere koji ovaj alat nosi je 190, unutrašnji je 30 mm, a debljina je 1,5 mm. Ovo je testera sa 24 zuba Parsite Performance. Uzeo sam i još jednu Parsite Performance testeru sa
60 zuba. Ovde napred su vam markeri za vođenje testere pod 0 stepena i pod 45 stepeni. Idemo sada građevinsku gredu iz 2 puta da probam. Na cirkularu je sada list sa 60 zuba, da vidimo kako to radi. Cirkular je sada pod uglom od 45 stepeni, da uradimo neki rez.
Evo kako izgleda rez pod 45 stepeni sa listom od 60 zuba. Poprilično fino. Da vidimo i tačnost ovog reza. To 35. Znači da je tačno. Evo i kako izgleda rez. Postna petica koju sam sekao sa testerom sa 24 zuba. Evo šta kaže Winkla. Pa majstori, za kraj današnjeg videa da dam neki svoj zaključak, svoje mišljenje o ovom ručnom cirkularu na baterije na 40 V serije Performance. Jako sposobna mašina. Jako snažna, kvalitetno urađena. Cena je bez baterija kod nas u Srbiji bila 10.000 dinara, to je skoro 90 evra. Na Lidl Day i na ostalim online sajtovima naručivanja, ja mislim da je nema ispod 100 evra. Plus dve baterije u Srbiji su po 7.000 dinara, znači za ovo što ste vidjeli u testu treba vam 24.000 dinara plus punjač. Postolje je jako dobro, uglovi su tačni, ovaj štitnik je mekan, dobar. Sve u svemu, po meni dobra kupovina. Sad, koje su zamerke? Težine. 6 kg i 100 g sa dve baterije od 8 Ah. I još jedna mala zamerka. Ovdje na skali dole za odabir ugla nemate pozitivnu zaustavne tačke, ali navići ćete se, znači ovaj vrh da se poklopi sa nulom, ispitate sa, rekli smo, Winklom, doterete na onom šrafu, ukoliko nije, kod mene je bilo tačno. To je možda moglo da se ugradi. Šta je fali još? Mogli su da daju, pričam za Srbiju, jednu šinu dužine, ne znam koliko, 80 cm ili metar, da se ovo ovde uglavi, da bude još efikasnije, odnosno preciznije. Dobre testera, sve to stoji. Naravno, nije ovo fast tool, ali u odnosu na cirkulare strujne ili jaku zelene Parside, ovo je itekako ozbiljna mašina u odnosu na njih. To je bilo to za ovaj videoklip, a mi se vidimo u nekoj nove recenziji. Do tada, pozdravi. Ćao.